हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। দিমাগি নকশাল অর্থাৎ ভাবনায় যারা নকশালপন্থী। প্রধানমন্ত্রীর বলা এই একটি কথাতেই এখন শোরগোল পড়েছে দেশের রাজনীতিতে। ইনস্টাগ্রামে তৈরি হয়েছে দিমাগি নকশাল জনতা পার্টির পেজ, ফলোয়ার বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এমনকি নেতা নেত্রীরা তর্কাতর্কি পর্যন্ত শুরু করেছেন। কিন্তু কারা এই দিমাগি নকশাল? हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। 80তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে মাওবাদ প্রসঙ্গ এসেছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণেও। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে মাওবাদ মুক্ত দেশের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তবে তিনি শুধু সেখানেই থেমে থাকেননি। ভাবনায় যারা মাওবাদী অর্থাৎ নকশালপন্থী, অর্থাৎ ভাবনায় নকশালপন্থা রোখার কথাও এসেছে তাঁর বক্তব্যে, এবং সেই সূত্রেই উঠে এসেছে তরুণ প্রজন্মের কথা। আর এই যোগসূত্র নিয়েই পাল্টা প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। जो पेपर लीक नक्सल है उसको पकड़ने की, उसको खत्म करने की जरूरत है, पर मोदी जी दिमागी नक्सल जैसी कोई चीज को जानते हैं या समझते हैं उसके पीछे पड़े हैं, जबकि इससे उल्टा जो पेपर नक्सल है उसको खत्म करना चाहिए अगर देश के बारे में मोदी जी कुछ समझते हैं, सोचते हैं। এদিকে রাজনৈতিক বিতর্ক বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। প্রধানমন্ত্রী দিমাগি নকশাল কথাটা বলার পর তিনি এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে লেখেন তিনি নাকি গর্বিত দিমাগি নকশাল। আরবান নকশাল, আন্দোলনজীবী, টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের ধারায় নতুন আবির্ভাব দিমাগি নকশাল শব্দবন্ধের। কারা আরবান নকশাল, কারা আন্দোলনজীবী, কারা টুকরে টুকরে গ্যাং? বিরোধীদের উদ্দেশ্যেই পুরনো অপমানকর শব্দ নতুন করে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিরেন রিজিজু অবশ্য পাল্টা জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী একথা বিরোধীদের লক্ষ্য করে বলেননি। তাহলে কাদের বলেছেন? কিরেন রিজিজুর বক্তব্য, দিমাগি নকশাল তাদেরই বলা হয়েছে যারা ভারতীয় সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে মাওবাদীদের সমর্থন করে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করে ও ৩৭০ ধারার পক্ষে, চিকেন নেক বিচ্ছিন্ন করে যারা দেশের উত্তর পূর্ব অংশকে ভারত থেকে আলাদা করতে চায়। इस विषय को लेकर आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। आप देश के गृह मंत्री रहे हैं, जिससे नक्सलवाद सबसे अधिक आगे बढ़ा, 76 से अधिक सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान मारे गए। आपने कहा मैं बातचीत करने को तैयार हूं जेएनयू के कार्यक्रम के संदर्भ में, और आज आप ये कहते हैं, ये बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है। और इसका संकेत यही है कि ये लोग कांग्रेस की ओर से नक्सलवाद, माओवाद के समर्थन के लिए चिदम्बरम साहब का चेहरा सामने लाते हैं। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। রাজনৈতিক কর্মী যোগেন্দ্র যাদব লেখক দেবদত্ত পটনায়কের লেখা উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন নকশাল আসলে বাংলার কাশ, আর এর সঙ্গে মিশে আছে শিব ও কার্তিক জন্মের কিংবদন্তি। देवदत्त पटनायक कहते हैं कि दरअसल ये जो नक्सल हैं, दिमागी नक्सल, ये तो शिव की परंपरा में है। ये तो कांवड़ उठाने वाले पहले व्यक्ति हैं जिसकी तस्वीर आपको हड़प्पा में भी दिखाई देती है। तो कहीं मोदी जी अनजाने में लाल किले की प्राचीर से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पे वार करते करते कहीं शिव की परंपरा को अपमानित तो नहीं कर गए? 2016-তে জেএনইউতে যখন ছাত্র আন্দোলন চলছে
তখন প্রথম শোনা যায় টুকরে টুকরে গ্যাং কথাটি। ঠিক একইভাবে চরম বামপন্থার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় আরবান নকশাল শব্দবন্ধটি। যদিও পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক আরটিআইয়ের জবাবে পরিষ্কার জানিয়েছিল যে টুকরে টুকরে গ্যাং বলে কোনো দল বা গোষ্ঠীর তথ্য সরকারের কাছে অন্তত নেই এবং এ সম্পর্কিত কোনো সংজ্ঞাও নির্দিষ্ট নয়। একই কথা আরবান নকশালের জন্যও প্রযোজ্য। আরবান নকশাল ভারতীয় আইনে কোনো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না। ঠিক একই ধারায় এবারে ভারতীয় রাজনীতিতে ঢুকে পড়ল দিমাগি নকশাল শব্দবন্ধটি। আজকে এই মাওবাদ উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে, তবে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ মাওবাদী মুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যে আরবান নক্সালাইটরা আছে, যারা প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে এখানে ভারত বিক্রয় করবার বিভিন্ন স্লোগানকে মদত দিচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং জনবিচ্ছিন্ন। দিমাগি নকশাল এই শব্দবন্ধ আইনিভাবে বৈধ না অবৈধ সে মীমাংসা আপাতত উচ্চ। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে এই শব্দবন্ধ যে জাঁকিয়ে বসতে চলেছে তার ইঙ্গিত মিলছে এখনকার তর্কাতর্কিতেই।